खैर जूए अहल दी है आप या खैरुन्निसा, खैर जूए अहल दी है आप या खैरुन्निसा, खैर ख्वाहे उम्मते खैरुल वरा खैरुन्निसा। এই কাসিদা পাকের মধ্যে अर्श पर बांधा खुदा ने आपका अक़्दे निकाह, अर्श पर बांधा खुदा ने आपका अक़्दे निकाह, कैसे शौहर शाह मर्दा वाह वाह खैरुन्निसा, कैसे शौहर शाह मर्दा वाह वाह खैरुन्निसा, अर्श पर बांधा खुदा ने आपका अक़्दे निकाह, আরশে মুআল্লার উপরেই আপনাদের নিকাহ শাদী মুবারক আল্লাহ পাক বেঁধে দিয়েছেন। कैसे शौहर शाह मर्दा वाह वाह खैरुन्निसा, হে খাতুনে জান্নাত পাক কেমন আপনার স্বামী শাহে মারদা, সকল মারদানদের বাদশা, বাহ বাহ খৈরুন্নিসা, যেমন বিবি তেমনি স্বামী। তার জন্য রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মওলা আলী আলাইহিস সালাম যদি পয়দা না হতেন তো আমার মেয়ে ফাতেমার জোড়ই হতো না। উনার জন্য একমাত্র মওলা আলী উপযুক্ত, আর কায়নাতে কেউ ছিল না।